course, our Royal Palms Bohol, the latest project na to. And of course, Richwood Homes Bohol 2. Ang ato ang Royal Palms Bohol nasa Biking Dawis. And ang ato ang Richwood Home Bohol is nasa San Isidro Dawis. Sige, sa mga dagway lang, of course, kani additional sales tools niyo for any updates about primary homes and other mga announcements and events, please join our private page PHI_Bohol. So ani ko mag-announce og schedules for PPS, basta mga ganap sa primary dire ko mo announce. Okay, just make sure nga kung tap mo og join, kana bitang ang inyong profile picture kay avatar, blank kana blank, dili yung ko mo accept ana. No? So make sure that even your Facebook is in the business profile. Kinahang name yun din mo. Kaya kung nakakali kayo nagbali-bali dira, dili yun na ko i-accept. Tapos what my common friends? Awa. Dili ko mo-accept yun. Kaya ano, if, of course, kung ganahan yun ka professionalism, in all sense yun, ang real estate pa, no? Millions gani ato ang ibalik yan. Tinahanglan yun, you have to, of course, you have the best foot forward yun ka. Imo ang profile kinahanglan, kinanindutan na o kagalang-galang sa tanadi kay iro ang imong ibutang. Oh. You can make separate accounts for your personal consumption, but make also a different Facebook for real estate selling or other professional intended siya. Okay? Klaro ta? Alright. Alright? Go through lang ko ginagmay sa atong financing plans. I believe that all of you here are familiar with the financing options. Of course, available ang ato ang spot cash. This is entitled with a certain discount if 7 days before the reservation or 30 days. Basta kay spot cash na yun na discount. Alright, deferred cash is somewhat installment basis wherein ang equity ang basihan i-divide sa total selling price mauna ang inyong viral without interest. Okay? Next, we have down payment. Of course, na may ibang mga kliyente, ma'am, pwede ba kung one time, big time down payment? Like, akong ikumpleto ang 15% sa equity? Yes, pwede. Okay? Naagyan po na yung certain discount. And of course, ang atong pag-ibig, sa may walay pag-ibig diha, luoy po. Alright? So, pag-ibig, most commonly used, of course, sa ato ang mga clients nato, especially if members sila. O sa may kalahian kung utak ka o pag-ibig o bank financing, okay? Sa equity nga side. Asa may mas dako o bayro nun sa equity? Ang bank or ang pag-ibig? Ang pag-ibig. Kaya ang pag-ibig mo require sa 30% sa equity, 70% sa amortization. Wherein sa bank, pwede siya 20%, 80% sa amortization. Wala na lang na ako i-detail kaya I'm sure familiar mo sa atong financing. So, if mga notice mo, ma'am, anong walay in-house financing? Si primary homes lagi po tayo in-house financing. If ever, dili yun kalusot diri sa pag-ibig o sa bank. But ang atoa karon is naanata sa 15% interest rate, 5 years lock-in period. Okay? So, naman mo question, ma'am, napa ba yun? Sakit naman kayo sa bulsa? Yes. No? So, naagi hapon, so mga nag-push through na to ang bank or pag-ibig, mas dito ang bank kay naapamoy additional incentive nga 1% gikan sa bangko. Yes. Okay, klaro ra sa likod? Ibang gutom na, hep-hep? Mulakaw na ko, okay, murag alas 12 na.
Alright, bitaw pwede na tang magkita separately, kaya magpatudlo mo sa sample combinations, know more about the project details, pwede ra gyud na natong i-discuss. Dili man sad ko mag-expect nga ma-memorize ninyo karon pa kanimo. Ma'am, karon pa kanimo na ma-decide nga mag-ahimti, ma'am ragdaghana pa man kung kanuno, murag nalipong nako. Oh. So at least hinay-hinayon gyud nato. Now, we will go, of course, sa atong reservation requirements. Kanilang kinahanglan kahibaw gyud mo kay si Primary Homes dili ni mo dawat og booking bisan pag moingon, ma'am, muspat ka si kaya magdawatan ang kwarta unya why documents. Kung ang uban nag-apa sa kwarta kami dili kay legit ang atong transaction. No? Kinahanglan maguna gyud ang requirements which are number 1, passport, isa. Pero kung walay passport, 1 valid ID with 1 supporting ID. So, bali 2 sila tanan. With 3 specimen signature and of course, the customer info sheet. Kinahanglan kompleto na siya. Dili kay butangan, hatagan lang ni og name, walay contact number, walay mailing address, unsa man ito ni kuha man ning balay. Bisan dinig mo home loan ka kompleto man gani no? Gani pa ang milyones ang kantidad sa imuhang gibaligya, imong ipalit. So kinahanglan fill out ginatanan. Next, we have the reservation fee. So tulo ra ka buok ang imuhang pangitaon. The rest to follow, pwede to follow ang verified team, birth certificate, marriage certificate, napadyo man, ma'am, wala mo ko marriage certificate kay single, ma'am, ko, di ma'am, Maminyo, taon na, musuod, ganahan siya mo maminyo, alam maminyo. Bitaway, basta single, of course, hindi applicable ng marriage certificate. Of course, proof of billing, and unsa may buhaton kung dili ka-sign ang kliyente kay nasa gawas. Alright? Okay, naingon si Ma'am Special Power of Attorney. Very good. Sa itin na to, ha? Okay, si Ma'am Roseline, I believe familiar siya. Pero ang SPA, applicable ra siya, ma'am, kung arin na ta sa contract to sell and sa signing of the titulo na, no? Sa deed of sale. Pero kung reservation pa, authorization letter lang ang dili pa mag-SPA. Klaro? Oh. Hindi na ito, ma'am, saan man, asa mag-authorization? Ani nga, dili man ikapirma. Okay? And karon, pwede na ta online. For example, si Ma'am Roseline, asa man ninyo, ma'am? Ay, doon naman dahil. Pero bahala na sa bansa-asa. Mingon si ma'am, busy pa dyan ko mamoy, dili mo ko kana sa office. O sige, Ma'am Roseline, steady lang ka din ha. I-send na ko talang requirements, documents, mag-e-signature lang ka. Ma'am, sabi ng e-signature mo, hindi man kung kamao. Wala na maling kamot yung tagkamao, no? Sa yun na kaayo. Maling kamot yun ta kay reservation ng 10,170, no? So, kas-ara. So, e-sign pwede rin send back na ko. Diretso na. Pay online dayon. Hatag dayon ko sa bank details ni Primary Home. Wa na, anak ka, sa yun ang ato ang reservation. Bisag na pa mo sa Pitugo. Hayop na yung signal, no? Namos ubay, nag-reserve. Kung asa pa mong dapita. Asa may kinalayuan ang naadire. Talibon! So, bisag pagduha mo sa Talibon. Daman kong classmates sa Talibon. Okay. So, basig makasuroy po sa Talibon. Unsa pa may lain? Of course, I believe mauna, no? Alright, so go na ta sa projects na to. Richwood Homes Bohol in San Isidro, Dawis. So tanang Richwood na to in ani og now. So this is actually our what we call economic housing. But dili lang tabi yung economic housing ni ma'am. Kay kasagaran na bang kliyente na to no, moingon nga, ma'am, kanilang imuhang economic housing. Moingon ra ba sila? Ay, ano iya mo kung gafiran anak nga ipobrihan siya sa akong now, no? Nagtanong araw ako sa economic ko. Di ko pwede. Dako-dako masuko na hinoon. Huwag kayo medyo dako-dako din na. Ay, o pere o gato
mo tag 10 million. Alright, so economic housing, this is our 2-story house na to. San Isidro again. And dito na ko sa specification. So this is the typical floor layout. Floor area is 50, 25 on the first floor, 25 on the second floor, maunang 50. 40 square meters. Hello? Ay, nawala na. Ipag nga na ko, kay paulit ko na ko. Hello? Okay. So, pilay reservation for Richwood? Okay, na. So, basic. Basta di mo katubakan, nag-inquiry pa mo, iyabu na mudaan. No? Nangutana na, nilukso na dito. Sure ba? Pag-sure ba ma? 15,000. Pila incentive? Very good. Basta incentive lagi no ana lagi ka. Okay? So this is an 8.1 hectares, 5 phases. Currently, we're selling phase 2. No? Sold out na itong phase 1, 2, 3. I don't know. Phase 1, 3, 4, and almost 5. So, 2 na lang ang amo ang open na unit. Nga block. So, nga nakapaspas ang atong sell out for Richwood. Okay? So, kung na yung mga tanong, unsa man din man, this is a semi-finished unit. Ayaw yung mo ingat, mag-indot di ma'am kay furnished unit. Nakamugi makapalit sa kuan, lamisa, no, mga furniture. So again, wala pa si semi-finished unit. Kaya na siya mga finishing, semi in the case na ang iyahang toilet and bath kay tile. Okay, pero guwapa nag-yun din siya 1.7. No? Natin mga duplex unit 2.7 bagulang na itong i-open. Okay? Amenities, of course, these are the amenities, basic amenities, multi-purpose hall and basketball court with guardhouse with pool. Okay? Any questions? Wala? So, proceed tab. This is actually the sample computation nga makita niyo sa primary homes. Again, kung dili kaayo familiar, mag one-on-one ta sa inyong realty para mas makasabot. Mamunsa din ang contract price, magdaghana man ang mga charges diha mamon na price unsa to magyud na. No, so mo take yun og another session para maka-understand, familiarize and memorize yun sa ato ang computation. But ang ato ang timan-an is of course ang equity, pila ang equity period, and of course ang iyahang amortization. Okay? Now, for you to be able to compute amortization, right now, minsan na may naka-download o mortgage calculator or loan calculator. Kung wala mo ana, dili pag-yun mo aninti. That one, alright? So, mga nag-ingon nga, let's make our life easier. No? Ano, kung sige pa makag-manual din na, na pwede ramante kang mag-use o calculator. Alright. So, morning, kinahanglan na kabaong mo basa ani phase 1A, 6 mas lahi-lahi siyang equity. So, every morning, nag-send si Primary Homes og inventory nato sa available nga units. We don't do holding of units kay again, first come, first serve ta sa ato ang mga units. So, if naay ganahan si client, i-make sure secure the documents kay adto dayon sa office. Kay kung magpadugay-dugay mo, ang ending mahugtan yun ta. Okay? So that's our Richwood Bohol. We have our Royal Ocean Crest Panglao 2. This is the 2nd series. And of course, mao ni siya ang pinakamahal nato nga project so far ni Primary Homes. No? And pwede ning makakompete world class, no, ang ato ang quality sa ato ang Royal Ocean Crest Panglao 2. 15 stories. Asa man ni located? In Dao, Dawis, doon sa Flushing Meadows. And when it comes to the hectares, this is 2.8 hectares in totality.
And for the amenities, grabe. Ang uban, kung saan may amenities sa Henan? O kana ba may kag-hotel? Isa may kag-luxury hotel. Sa may mga amenities. Swimming pool, guardhouse, playground, sa pilain. O wala yung playground sa Henan. Alright, so maihap ra no. Oh, and of course, mga fitness gym. Alright. Pero, ang atoang Ropa 2 has 21 amenities. Yes. Kung sabay ganahan ninyo, of course, naatay kani. Just a sample, naatay event space. Kung kumundi ay, magpakasal mo dito. Kaya wala kang hindi mo, nakasagot yung afam. Buy one, take one. Oh, very good kayo. No? Sa tanan sa ground ra siya tanan. Alright, we have also our very own amphitheater. Oh. We have also, of course, kompleto sa ato ang leisure amenities, infinity pool, kiddie pool, clubhouse, fitness gym, jogging trail, bike trail. If you've noticed, sa ato ang plan, daghang greens. Because ang atong development sa regular or sa standard nga development, mostly yun, 60% is allotted for the infrastructures and buildings. But in our case, baliktad ta. 40% ang mga buildings, 60% i-allot sa parking spaces and open spaces for amenities. So, mao nagdaghan kaayo kang room. Mga room around ka, daghang spaces. O, sa kung silain, mao na itong swimming pool. O, Linda? Just imagine yourself relaxing. Asa man ka Ma'am Rose? Na ako sa akong condo. Naligo-ligo sa swimming pool. Wow. We have also kung family person ka, na kay mga kids, perfect ning a place. Children's playground and spray park. We have also the multi-purpose court, mini wall climbing, the outdoor gym, and the shooting hoops. Ingani ang purma. We have also the spray park. Ganahan kay mga bata ani. We also have our mini wall climbing, and we have our outdoor gym. So ganahan ka magpa-sexy dayta. Kung di ka ganahan mag-gym, magtuyog-tuyog ka na may jogging trail o bike trail. Di ba? Uso na karon. And of course, kani one of the ganahan ako sa tuwang Ropa 2 kay naay daghang mga tanong. No? Nahuman naman ang plantito na ito nga era, no? Pero ako naara gihapon ko nahibilin sa pag-pandemic. So, ang kanindot niya kay naa siya meditation garden and koi pond. We have our sunken garden kay Singaporean inspired ang atuang amenities diri dapita. And Linda? And of course, when it comes to building amenities, ang nakanindot lang, i-make sure lang yun yung primary homes na well-ventilated, plus, ang mga wide hallways, plus, of course, kanapitang, dili, dagko ang hallways, kaya ano, dili taganahan o elevator traffic. No? So, at least, dili mo magbuot sa elevator and per space and per floor, ilimit ra ang units para dili daghan kayong muyo sa elevator. Kay pang social man ay mid to high-end ang classification sa market nato sa Ropa 2. And introducing our Sky Deck 360. Pwede mo maka-hangout sa ato ang Sky Deck sa 15th, 16th floor na kumbaga from sunrise to sunset. Grabe na lang ito. Nindot? So, natay mga, kisa may ganahan mo palit karon, ina lang ko. Ha? Pilay reservation? 30,000. Okay, napunta garden pods in between 6th and 7th floor. By the way, kani siya 30 SQM tanan, all with balconies.
So, dali pa ninyong hinumduman. 30 SQM. 1 bedroom, 30 SQM. Oh, wala kayo 2 bedrooms or studio type. 1 bedroom lang kita puridas tanan. Okay? And sa pailain, we have also upgraded our door type kay smart door lock na ta. Oh. Pwede ni mo himuong app kay na may iban mo makalimot ko sa susi, no? Mga atong mga kliyente, atong mga future investors or mga clients ato. Makalimot, pwedeng sa cellphone, pwedeng fingerprint, pwedeng pag-yod nga PIN code 1, 2, 3, 4 or pwedeng key card. Kung ganahan mo mag-upgrade o voice, no? Gana bang butangan ni mo. Kung sa Siri pa, Siri, open the door. Alexa, open the door. Pwede rin na natin i-install phone. So far, nice, ra? So, don't forget, ang atuang sea view all sold out. Available now, sunset view ka. And atay sunset promo, instead of 30,000 regular nga reservation fee, 20,000 na lang. And additional 5,000 incentive kung makaluha mo ka Ropa Sunset. Alright? Indot ra? Alright. So, akong i-pause sa kaluha para Ano tao dire dong? Ayo. Dong, broker ko. Nagkuan ra ko. Dire na mo ko sa una nya. Patanaw ta ha. Mag-video ra ko. Ako ibutang sa akong marketing. Pero wala may duplex no. Kere ra. Kere la, kini mo ra man eh. Oh. May na lamas-lamas lang ba? Aloy ada eh. Konti. Dong. Day outlet there's kilid ay. Yeah.
Oh.